बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम मालूमात के साथ मामलात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आज इमरान खान साहब पर मुकम्मल तौर पर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मामला इंतहाई गंभीर हो चुका है। यह मामला इतना सादा नहीं जितना कि नजर आ रहा है और इसके पीछे क्या क्या साजिशें कार फरमा हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिल वक्त हम आपको लिए चलते हैं, रात गए एक हंगामी इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि इमरान खान साहब पे हर किस्म की पाबंदी आयद कर दी गई है मुलाकात की और अडयाला के इर्द गिर्द इस तरह है जैसे कर्फ्यू नाफिज है और अंदर भी एक मार्शल्ला वाला माहौल है अडयाला जेल के अंदर भी। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ इनको जाने से रोका कैसे जा सकता है, तो पहले हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद। वहां पे रात गए एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब से कुछ देर पहले जरा वो सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी मरकज की आदत मौजूद है। हमने एक शॉर्ट नोटिस पे एक सीरियस मैटर के सिलसिले में बुलाया है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मौजू है। आपसे कई मरतबा इंटरेक्शन हुआ है इलेक्शन के सिलसिले में, प्रोटेस्ट के सिलसिले में, फॉर्म 45 पे, इलेक्शन में रिगिंग पे, रिजर्व सीट पे पार्टी की दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने से, हमारे कैंडिडेट से मुतालिक और हमारे पार्लियामेंट्री पार्टीज रिलेटेड। आज हमारा आपके सामने सिर्फ वन पॉइंट इशू है और वो है खान साहब के साथ मुलाकात, उसकी सिक्योरिटी, इसके जान को खतरा और अडयाला जेल की सूरत हाल पे। खान साहब से रिलेटेड हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि ही शुडंट बी इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में रखा गया है। 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे, जिसमें से 3 केसेस 5 दिनों में 3 सजाएं दिलाई गई है। वो पूरे दुनिया के सामने कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कंक्लूड करके जो सजाएं मैक्सिमम थी वो सजाएं दिलवाई गई थी, वो सब दुनिया ने देखा। उस सब के बावजूद हम कानूनी रास्ता अपनाते हुए अदालतों में आए, अदालतों पे एहतराम और इत्मीनान करते हुए ये उम्मीद किए बैठे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह ताला हमें अदालतों से इन सारे केसेस में रिलीफ मिलेगा। लेकिन पहली सजा के भी जब सजा हुई थी और अडयाला जेल में ही रखना था तो खान साहब को डाइवर्ट करके अटक जेल में रखा गया था। बाद में पिटीशन पे खान साहब को अडयाला जेल वापस लाया गया। इसके साथ ही बीबी साहिबा की भी कन्विक्शन हुई थी, तो किसी रिक्वेस्ट के बगैर, किसी परमिशन लिए बगैर, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, किसी को इतला किए बगैर बीबी को आइसोलेशन में रखा गया, एक कमरे में बंद किया गया, सारे शीशों को भी बंद किया गया और वो अपने घर में ये कहा गया कि वो नजरबंद है, जबकि हम समझते हैं अडयाला की हालत उससे भी ज्यादा बेहतर होती अगर वो वहां होती। तो खान साहब से रिलेटेड स्पेसिफिकली आपके गोशगुजार करवा रहे हैं कि उनसे मुलाकातों के सिलसिले में 10 पिटीशनें फाइल हुई थी ऑन एंड ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी और ये मसला तो ये हो गया था कि ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन खान साहब के साथ रूटीन की मुलाकात हुआ करेगी। इसके अलावा जिस दिन कोई केस लगा हो उस केस में मुतालिका वकला और परमिशन लिए जो बाकी वकला होंगे वो भी साथ जाएंगे। खान साहब ने खुद एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी जिसमें 8 वकीलों का, बाद में उसमें 10 वकील आए थे, इनका नाम दिया गया था कि वो किसी भी वक्त खान साहब के साथ मशवरे के लिए आ सकते हैं। ये खान साहब का एक आईनी और कानूनी राइट है। इसके बाद हमने एक दरखास्त गुजारी और जेल इंतजामिया ने 6 बंदों पे मुश्तमिल, हादो हमें वो मौका नहीं मिला गया जो रूल्स के मुताबिक हमें आइसोलेशन में मिलना था। वो 6 बंदों की बात हुई कि वो मुलाकात कर सकेंगे। हमारी जब भी मुलाकात होती थी रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस सुबह जब मुलाकात के लिए हम जा रहे थे तो मुलाकात की इजाजत आज नहीं मिली। न फैमिली की मुलाकात हो सकी, न वकीलों की मुलाकात हो सकी, न किसी और तरीके से जेल इंतजामिया के साथ कम्युनिकेट हुआ। यह अलबत्ता बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज कि दहशतगर्दी का खतरा। इस ब्लैंकेट पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि इसको लेने से पहले उसकी फैमिली मेंबर्स को बताना था, वकला को बताना था, पार्टी लीडरशिप को बताना था। ऐसे ब्लैंकेट पाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी है। हमें पहले भी शदीद खतरात का अंदेशा था। खान साहब की जिंदगी भी पहले भी 2 मरतबा अटैक हो चुके हैं। उनकी जिंदगी को जो लाइक खतरात थे वो सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है।
اور खतरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहे जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। इसलिए इसके फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और हम मुतालबा करते हैं कि कल तक हमारी एक्सेस बाय ऑल मींस बनाया जाए ताकि हम खान साहब के साथ मुलाकात कर सके। खान साहब ऑर्डिनरी प्रिजनर नहीं है, इसलिए एक ब्लैंकेट पाबंदी लगाना जेल में कि कोई भी नहीं मिल सकता, कोई मुलाकात ही नहीं आ सकता। खान साहब की सिचुएशन हर सूरतों से मुस्तस्ना होनी चाहिए। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में, और हमें बताया जाए कि ये समरी कहाँ से मूव हुई है, किसने ये ऑर्डर पास किए हैं और खान साहब को ये किस मुजम्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालिबा करते हैं और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालिबा करते हैं। बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालिबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात के बाद ही और साथ ही इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा की लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। साथ उमर टूमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ख्वातीनो ज़ात मैं सीधा भी अडयाला जेल से ही होके आ रहा हूँ। हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस भी और पार्टी के एक्टिविस्ट मौजूद थे जिनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद था और अदालत में के हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पे ये चीज तहरीरी तौर पे लिखी हुई है कि अडयाला जेल के हुकाम जो है या एहलकार वो या किसी शख्स को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात से मना कराएंगे तो उनको 25,000 रुपए इंतजामिया को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस वक्त की अडयाला जेल की इंतजामिया जो कि आईजी जेल खाना जात पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनके नीचे इस हायरार्की में आते हैं, वो लोग किसी किस्म की अदालती हुक्मनामे को तस्लीम करने से इनकारी है। ये मैं तीसरी बार बजाते खुद जा रहा हूँ अडयाला जेल मिलने के लिए, अपने महबूब कायद इमरान खान साहब से मिलने, पर वो नहीं मिलने दे रहे। इस सब चीज की जिम्मेदारी बराह रास्त इस वक्त इलीगल, गैर आईनी, गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, आईजी जेल खाना जात, जेल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, इनके सिर पे है। और सोने पे सुहागा जिस शख्स को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे कल हलफ दिया या उसको तैनात किया गया जिसका नाम मोहसिन नकवी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी मुलाकात, लीडरशिप की मुलाकात हैसियत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब, हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में मैं खुद, हमारी फिल फॉर मुलाकात की जाए, उनके खानदान के मेंबर्स की मुलाकात की जाए। हमें खान साहब के सेहत के हवाले से, उनके बाकी चीजों के हवाले से, अमूर के हवाले से, उनके अदालती केसेस के हवाले से उनसे मिलना निहायत अहम है। उसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि वहां पे इन्होंने जो ढोंग रचाया हुआ है सिक्योरिटी के मामला के ऊपर, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। मुख्तलिफ लोग मुलाकातों के लिए, मैं देख रहा था, खुद आईनी शायद था कि वो गेट के अंदर जा रहे थे और उसके अलावा माहौल जो था वो बाय लार्ज वहां पे पुरअमन था। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दूर करना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और एक्टिविस्ट को और कारकुनान को दूर रखना, इसके ऊपर सिर्फ एक ही मकसद है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को आइसोलेट करना, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं। कौमी असेंबली के फ्लोर पे ये चीज उठाएंगे और इन लोगों को हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा इस्तेकाक मजरू है और इनको प्रिविलेजेस कमेटी के सामने भी हम लोग ला के खड़ा भी करेंगे और इनके अखराजात, चाहे वो अडयाला जेल के अफसरान हो या बाकी लोग हो, हुकूमत के, जेल खाना जात के, इनकी हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे कि इनकी शाखर्चियां क्या हैं, ये कहाँ पे गबन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके ऑडिट पैरास सही तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। बहुत शुक्रिया। देखो, ये सेनेट के इलेक्शन के लिए हमने एक दरखास्त गुजारी थी हाई कोर्ट में और हमने वहाँ दरखास्त यही की थी, रिक्वेस्ट यही की थी कि जिस तरीके से पहले हमें इजाजत दी गई थी तो इसी तरह से ये इजाजत मिले। पर हम समझते हैं ये इज मोर देन दैट, ये बड़ा सीरियस इशू है, हम इसको लाइटली नहीं ले रहे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सीरियस मैटर है। कभी भी आप खान साहब के पास ब्लैंकेट पाबंदी ऐसे नहीं लगा सकते, ये पाबंदी पहले नहीं थी। ये मौजूदा जो फार्म 47 की हुकूमत बनी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस किस्म की ली, जो हम शदीद मजम्मत करते हैं और तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि बताया जाए ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपने कैसे रखा, क्योंकि न फैमिली की मुलाकात हुई है, न वकीलों की मुलाकात हुई है, जबकि आप खुद ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल है वो आप जेल में चलवा रहे हैं। नहीं, देखो, हमारे जहन में कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब से कोई बंदा ऐसे जा रहा है मुलाकात के लिए, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है। लेकिन सेनेट नहीं, देखिए, जब तक खान साहब की सिक्योरिटी का ताल्लुक है और उसकी सेहत का ताल्लुक है, सो इट इज मोर देन सेनेट।
وہ سینٹ والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آڑ میں لے کر کے وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آڑ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. وی وانٹ ٹو گو انٹو دی باٹم آف اٹ. دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا, یا آل آف سڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا. نہیں دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے تھرو آ جائے. دس میں بھی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ اور ہم جاتے ہیں کوآرڈینیشن ہو جائے. ادروائز آج شیڈول تھے, عمر صاحب نے بھی ملنا تھا, روک صاحب نے بھی ملنا تھا, عمر نیازی نے بھی ملنا تھا obviously, کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے. بہانہ یہ کیا گیا کہ آلموسٹ 2 ہفتے کے لیے بین ہے, تو یہ بلینکٹ بین تھا کسی صورت میں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا, کلیشنکوف تھی, SMG تھی, LMG تھی, گرینیڈ تھا, ڈائنامائٹ تھا, کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوا تھا, بھائی آپ یہ بتائیں, آئیڈینٹیفائی تو کریں نا. یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی مطلب بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے. اور وہاں پہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں, وہاں پہ سیکورٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں, وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے, جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے, باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکورٹی مینٹین کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نوٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے, اس کا سٹاف ہے, ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے, ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب بات کریں گے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے, خان صاحب should not be in the jail in the first place. کبھی ہمارے کیسز لگے, ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے. پہلے ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکی تھی, بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے. دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے, کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم گوریلا پوسٹ تو نہیں رکھتے, نہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے. آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں, آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں, عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں, عدلیہ پہ کا احترام کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں. اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں, جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل, آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں. اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا, 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے, 5-10 منٹ کے بریک کر کے, آپ لوگوں نے دیکھا 10 منٹ کی بریک کر کے 14 منٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں, 2 دن میں, سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے. اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں, تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ٹیکا خان صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینیویشن میں جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے, جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری, وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ, اور دوسرا ہے نواز شریف, اور یہ دونوں, اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں, اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے, انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھی, کیونکہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے. ایک BMW 730 Li تھی, اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی. تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے. دیکھا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں جس وقت خان صاحب کو, ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا, عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی. ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا, ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا, ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے, روپوش ہوئے, ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی, کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا, پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی, اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی, وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی, جہاد کی. اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ, پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی. الحمدللہ ہمارا پارٹی اسٹرکچر انٹیکٹ ہے, ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ. یہ تھے جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان, اور روف حسن مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے.
تو معاملات کافی گڑبڑ ہو چکے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی امبریلا کے نیچے اور ان کے احکامات کی روشنی میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔